अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जापानी किस्से के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों ये किस्सा एकदम सच्चा है और ये किस्सा जापान के एक नौजवान का है और ये जापानी किस्सा बहुत ही पुराना किस्सा है, मगर इसे सुनकर आज भी लोगों के जहन ताजा हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जापान के एक गाँव में टेरो नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। टेरो सुबह शाम बहुत ज्यादा मेहनत करता था, लकड़ियां काटता था और वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। इस कारण से वह बहुत दुखी रहता था। टेरो एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था और वो अपने माँ बाप को हर वो चीज देना चाहता था जिसकी उनको जरूरत थी। एक दिन शाम को टेरो और उसके माँ बाप अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। हवा झोपड़ी की दरारों से सीटी की तरह आवाज निकाल रही थी और सभी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अचानक टेरो के वालिद ने कहा कि मैं एक कप साके पीना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने शरीर को गर्म रख सकूं और अपने शरीर में गर्मी ला सकूं और जिससे मेरा बूढ़ा शरीर इन ठंडी हवाओं को झेल सके। दोस्तों आपको बता दें कि साके एक ऐसा गर्म शरबत है जिसे जापानी लोग अपनी ठंड को दूर करने के लिए पीते हैं, जो बहुत ही मीठा और जायकेदार होता है। अपने वालिद के मुंह से ये बात सुनकर टेरो बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उसे पता था जिस साके की उसके वालिद बात कर रहे हैं वो बहुत ही महंगा था और उसे खरीदने के लिए बहुत ही रुपयों की जरूरत थी। इसके बाद टेरो ने बहुत ही सोचा और समझा और उसने तय किया कि कल से मैं 2 गुना काम करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा ताकि अपने वालिद को थोड़ा साके लाकर दे सकूं और उनकी इच्छा पूरी कर सकूं। अगली सुबह टेरो अपने बिस्तर से हमेशा से पहले उठा और जंगल की तरफ चला गया। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया वह लकड़ियां काटता रहा। जैसे जैसे वो लकड़ियां काट रहा था वैसे ही उसे बहुत गर्मी लगने लगी और उसका पूरा चेहरा पसीने से गीला हो गया। उसके बाद टेरो सोचने लगा कि काश मेरे वालिद भी इतनी गर्मी महसूस कर सकते जितनी कि अब मुझे हो रही है। इसके बाद वो फिर से तेजी से लकड़ी काटने लगा और पैसा कमाने की सोचने लगा। तभी अचानक टेरो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया, क्योंकि उसे अचानक कुछ आवाजें आने लगी थी, जैसे कि कहीं पानी बह रहा हो। टेरो यहाँ काफी वक्त से लकड़ियां काट रहा था, मगर उसने कभी भी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। उसने गौर से सुना तो उसे ये महसूस हुआ कि ये आवाज शायद पक्का ही पानी की है। काफी देर से टेरो लकड़ियां काट रहा था और उसे प्यास भी बहुत लगी थी। इसके बाद वो उस तरफ चला गया जिस तरफ से पानी बहने की आवाज आ रही थी। इसके बाद टेरो ने चट्टान के पीछे एक छोटा सा झरना देखा जिसमें से पानी बह रहा था। उसके बाद टेरो उस झरने के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया और वहां जाकर अपने दोनों हाथ झरने में दिए और वहां से पानी लेकर पीने लगा। मगर जैसे ही उसने पानी का घूंट पिया तो वो अचानक से चौंक गया। फिर उसने दोबारा पानी के झरने में हाथ दिया और हथेली में पानी भरकर फिर से पिया। फिर उसे महसूस हुआ कि ये पानी नहीं है बल्कि जायकेदार मीठा साके है, जिसे खरीदने के लिए वो इतनी 2 गुनी मेहनत कर रहा था। इसके बाद टेरो ने वक्त ना गवाते हुए एक घड़ा लिया और अपने वालिद के लिए उसमें बहुत सारा साके भर लिया और घर की तरफ चल दिया और घर जाकर अपने बूढ़े वालिद को साके पिलाया। उसके बाद उसके बूढ़े वालिद की हड्डियों में गर्मी महसूस हुई और जो टेरो के वालिद ठंड के मारे कांप रहे थे, जैसे ही उन्होंने साके का 1 कप पिया तो उसके बाद उनका कांपना कम हो गया और वो खुशी के मारे आंगन में नाचने लगे और दौड़ने लगे। इसके बाद ये शोर सुनकर पास से गुजर रही पड़ोस की एक औरत उनके यहाँ आई। उसने पूछा कि क्या हुआ, आज आप इतने खुश कैसे लग रहे हैं। इसके बाद टेरो ने नेक दिल और साफ नीयत से उसे झरने वाली सारी बात बता दी। इसके बाद टेरो ने उस औरत को भी 1 कप भरकर साके का दिया और उस औरत ने लालच के साथ उस साके को पी लिया। इसके बाद वो फौरन वहां से चली गई और जाकर रात भर तक पूरे गांव में ये फैला दिया कि जंगल में एक छोटा झरना है जहां से साके बहता है। इसके बाद सभी लोग टेरो के यहाँ आए और फिर नेक दिल टेरो ने सभी गांव वालों को 1-1 कप साके का पीने को दिया
اور سچے من کے ساتھ جھرنے بہنے والی بات سبھی کو بتا ڈالی۔ اس کے بعد سبھی گاؤں والے دھیرے دھیرے کر کے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے اور سبھی کے من میں یہی تھا کہ کل صبح جلدی جا کر ہم سبھی جائیں گے اور ساکے بھر کر لے آئیں گے۔ اس کے بعد جب اگلی صبح ہوئی تو ٹیرو نے سب سے پہلے جا کر ساکے بھر لے آنے کی سوچی اور اس نے ایک بڑا سا گھڑا لیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ جیسے کہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سب سے پہلے جھرنے پر جا کر ساکے بھر کر لے آئے گا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں والے پہلے سے ہی وہاں کھڑے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کئی مرتبہ چکر دیکھ لیا ہے، جھرنے سے تو پانی ہی آ رہا ہے، اس میں ساکے تو نہیں ہے۔ سبھی گاؤں والے غصے میں تھے کہ ٹیرو نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے، جھرنے سے تو کیول پانی آ رہا ہے۔ ٹیرو نے سبھی گاؤں والوں کی باتیں سن لی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور جیسے ہی دھیرے دھیرے گاؤں والے وہاں سے جانے لگے اور جیسے ہی سارے گاؤں والے وہاں سے چلے گئے، اس کے بعد ٹیرو باہر نکل کر آیا اور اس کے بعد افسوس کرتے ہوئے ٹیرو جھرنے کے پاس پہنچا اور جا کر سوچنے لگا کہ کل تو اس میں بہت سارا ساکے بہہ رہا تھا تو آج پانی کیوں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے جھرنے میں ہاتھ دیا اور اسے پینے لگا۔ اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ یہ تو پانی نہیں ہے، ساکے ہی ہے۔ پھر گاؤں والوں کو یہ پانی کیوں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد ٹیرو سمجھ گیا کہ یہ جھرنا باقی سبھی کو پانی دے رہا ہے اور جیسے ہی میں ہاتھ لے جاتا ہوں پاس میں تو یہ مجھے ساکے دیتا ہے۔ میٹھا اور ذائقے دار ساکے پینے کے بعد ٹیرو نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جیسے کہ ٹیرو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، اسی لیے خدا نے جھرنے کی شکل میں ٹیرو کو ایک خوبصورت سا تحفہ دیا۔ اس کے بعد نیک انسان ٹیرو اور جادوئی جھرنے کی کہانی پورے جاپان میں پھیل گئی اور جب یہ قصہ جاپان کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے ٹیرو کو اپنے پاس بلوایا اور اس کے اتنا نیک دل اور اچھا ہونے کی وجہ سے اسے انعام میں 20 سونے کے ٹکڑے دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہر کے سب سے خوبصورت جھرنے کا نام ٹیرو کے نام سے رکھ دیا تاکہ آنے والے وقت میں سبھی لوگ ٹیرو کی طرح نیک راہ اپناتے رہیں اور اسی طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں جس طرح ٹیرو نے سچائی کے ساتھ اپنی ماں باپ کی خدمت کری۔ بے شک خدا اسے ضرور نوازتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے۔ بے شک ماں باپ کی دعا تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ امید کرتی ہوں دوستو کہ آج کا یہ خوبصورت سا قصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے اور قصے اور کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا دل کرے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔